Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la recette de galettes de roi. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. سلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم وصفة تورتة الملوك الشهيرة. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Donc, premièrement, j'aurai besoin de 200 grammes de poudre d'amande. راح احتاج 200 غرام ديال بودرة اللوز، 120 غرام de sucre، 120 غرام ديال السكر، بيضتين، 2 œufs، sucre vanillé de 7,5 غرام، سكر فانيليا 7,5 غرام، 120 غرام ديال الزبدة، 120 غرام du beurre la fève. Et j'aurai besoin aussi de 2 pâtes feuilletées. وراح احتاج العجين المورق 2. دونك اول شيء راح اعمل اقراص الورق او العجين المورق على حسب الحجم اللي حبيتوه. دونك je vais mettre comme des disques. Vous pouvez mettre la grandeur que vous voulez. Là j'ai mis 2. درت اقراص 2 كما قلت الحجم راجع ليكم. وراح اتركه في الثلاجة ساعتين et je le laisser reposer 2 heures au frigo. La pâte qui m'a resté, je vais essayer de mettre ou de faire une couronne. العجين المورق اللي بقالي نحاول نعمله تاج الملوك، وراح اعمله في الفرن، ندهنه بشوية بصفار البيض واعمله في الفرن. Et je vais le mettre au four. Donc je vais prendre un plat pour mélanger. Je vais mettre le beurre comme ça. ناخد آنية للخلط ونضع فيها الزبدة ونخلط الزبدة مليح ونضيف للزبدة السكر. Et j'ajoute au beurre le sucre et le sucre vanillé. نضيف للزبدة كما قلت السكر والسكر فانيليا. نخلط مليح 3 عناصر. Donc je mélange bien les 3 ingrédients et après je vais ajouter au fur et à mesure les œufs. ومن بعد راح اضيف البيض، نضيف بيضة ونخلط ونضيف البيضة الثانية ونخلط ايضا. Donc après je vais ajouter les 2 œufs. Et après j'ajoute la poudre d'amande. ومن بعد راح اضيف بودرة اللوز. تقدروا تعوضوا بودرة اللوز بودرة الكاكاو عفوا او القوقاو او بودرة البيستاج كما حبيتوا. Et après je vais prendre
ma pâte feuilletée. Et sur l'entourage de ce disque-là, je vais mettre un petit peu d'eau pour coller la première sur la deuxième pâte. وعلى جوانب العجين المورق راح أضيف شوية ماء باش تلصق لي العجينة الأولى مع العجينة الثانية وما تنحليش. وان الخليط ديال اللوز استعملته او درته في بلاستيك باش يسهل لي العمليه. et j'ai déjà mis ce mélange dans un plastique pour me faciliter le travail. et je vais le mettre au milieu. غادي نديره في الوسط. من بعد ما نديره في الوسط غادي نحط هذيك اللعبه الصغيره ولا لا فيف. je vais mettre la fève là-bas et là-bas. et je vais mettre la deuxième pâte de feuilletée. ومن بعد راح اضيف العجين المورق ونضغط على الجوانب. غادي نخليكم مع الصور. Et après, j'ajoute ou je mets le jaune d'œuf sur la pâte. ومن بعد غادي ندهنها بصفار البيض وندخلها الفران اللي ساخن على 180 درجة من 25 دقيقة حتى 30 دقيقة. Donc j'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés. Je mets mon plat de 25 minutes à 30 minutes et après on revient.
voilà ma recette pour aujourd'hui mes amis. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche et pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo. Et j'oublie pas que j'ai ajouté un petit peu de miel sur la frangipane. أصدقائي ضفت شوية عسل على تورتة الملوك. وهذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا بقناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.